Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala perkumpulkan kita di tempat ini. Alhamdulillahil ghail tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamul atman wal atamani wal akmalani ala safwatir rusuli khatamil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihil qadatin nujaba'i waj'alna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du fa hadhihi ba'dun min manaqibi sayyidil fadil salilil afadil almarhum alhabib Mundhir bin Fuad al-Musawa alaihi rahmatullahi wa nasabuhu, dan nasabnya almarhum al-habib Mundhir bin Fuad al-Musawa yang tentu telah disepakati dan diresmikan oleh perkumpulan para sadah, para dzurriyyah sedunia yang ada di belahan dunia yang telah mengesahkannya dalam nasab beliau, artinya nasab daripada silsilah keturunan leluhur beliau, yaitu Al-Habib Mundhir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad Al-Musawa bin Muhammad Al-Mulaqab bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdul Rahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khali' Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wabni Fatimah Az-Zahra binti Sayyidi Al-Mursalin Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ummuhu asy-syarifah, adapun ibu beliau adalah Syarifah Rahmah binti Hashim bin Ali sampai akhir nasab yang telah disebutkan. Hadirin rahimakumullah, manaqib Al-Habib Mundhir bin Fuad al-Musawa yang beliau telah membuka jalan untuk manusia-manusia mengikatkan hati mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau buka ikatan-ikatan yang dahulu jarang, atau yang dahulu hampir-hampir manusia sudah jarang mengenal tentang sosok mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sosok figur-figurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan Al-Habib Mundhir dengan sosok sebagai orang yang tergila-gila kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, diawali daripada pilihan Allah ini Al-Habib Mundhir, yang beliau diawali dari masa-masa mudanya dengan masa muda yang pahit, yang beliau dalam masa-masa remaja beliau dalam keadaan sering mengalami sakit. Akan tetapi ini semua tentu tidak keluar daripada pendidikan dari seorang ayah dan dari seorang ibu yang salehah,
yang sengaja mendidik beliau dengan praktek-prakteknya bagaimana apa arti daripada makna di dalam kejujuran, makna di dalam kesetiaan, makna di dalam kenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertarik hati Al-Habib Mundhir untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan fasilitas yang ada pada saat itu beliau berada di Cipanas, dengan berzikir kepada Allah. Beliau jalankan zikir kepada Allah. Beliau bukakan terlebih dahulu sebelum beliau menyambungkan hati umat kepada Allah, sebelum beliau menyambungkan hati umat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau terlebih dahulu membuka hubungan itu kepada Allah dengan pelantara berzikir kepada Allah. Beliau banyak berzikir dengan berselawat 22.000, dengan membaca wirdu sakran 100 kali, dengan beristighfar 2000 dan zikir-zikir lain yang tidak disebutkan, yang intinya adalah beliau lakukan pengorbanan untuk pribadinya. Beliau kesampingkan keperluan pribadi, beliau masuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses berjalan, beliau telah ditentukan oleh Allah menjadi hamba yang akan ditimbulkan kelak di masa depan sebagai contoh manusia yang figur, yang cinta, yang mempunyai kedekatan ikatan kepada Sayyidina Muhammad. Proses beliau belajar, menempuh ilmu, baik dengan tabarukan dengan para aulia, para salihin, Habib Umar bin Hud Al-Attas, begitu juga Habib Agil Al-Idrus dan para habaib lainnya, baik mereka yang masih ada ataupun beliau membuka hubungan kepada para aulia yang mempunyai keistimewaan di dalam alam-alam barzakh mereka. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan para habaib lainnya, beliau buka juga hubungan itu dengan hubungan ikatan batin kepada para salihin, para aulia. Kemudian juga beliau terus mengemban ilmu dengan terbatah-batah dengan penyakit yang beliau miliki, tapi tidak memutuskan semangat beliau. Beliau terus belajar, beliau mengambil ilmu kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Segaf, Sayyidil Bukit Duri, dan kepada para ulama lainnya, dan kepada Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Al-Khairat, dan sampailah pada saat itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau menjemput Al-Habib Mundhir untuk disambut menjadi murid beliau. Perjalanan yang tentunya mengambilnya Habib Umar bin Hafidh atas Habib Mundhir ini pun bukan sembarang mengambil. Karena kalau hitungan normal tidak terpilih, tapi ini masalahnya bukan masalah hubungan sekedar manusia, tapi ini juga ada isyarah-isyarah yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan Al-Habib Mundhir terpilih untuk ikut berangkat ke Hadramut belajar dengan Al-Habib Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Kemudian dengan adab yang beliau miliki, dengan nur yang telah beliau bawa, dengan berkah wirid, dengan berkah zikir, beliau pun di Hadramut mendapatkan hubungan